पीडीपी की जानिब से आज कुपवाड़ा में पार्टी का 24वां यौम तासीस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर नईम अख्तर ने वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर के हुकूक की बहाली तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कश्मीर में 10,000 खवातीन के गायब होने की जो खबर गश्त कर रही है, सरकार को फौरी तौर पर इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा दौर में हर एक जबान को बंद किया गया है। नईम अख्तर का मजीद कहना है कि पीडीपी हर एक इलेक्शन के लिए तैयार है। को आगे ले जाएंगे, मुल्क के लोगों को वाकिफ कराएंगे कि हमसे क्या ज्यादती हुई है, क्योंकि अभी तक मुल्क के लोगों को भी पता नहीं था कि ये, बहुत लोगों को पता नहीं था कि ये हमारे आईन में क्या दर्ज था और किस तरह से उन्होंने उस आईन को मस्ख किया, पामाल किया। तो हमारी कोशिश रहेगी, और जो बाकी मुल्क में हो रहा है जिसके मुतालिक महबूबा जी बात करती हैं अक्सर, चाहे वो मुसलमानों के साथ ज्यादती है, दलितों के साथ ज्यादती है, ट्राइबल्स के साथ ज्यादती है, जो अभी आपने देखा जो मणिपुर में हो रहा है, वो तो शर्मनाक है किसी भी मुल्क के लिए। तो ऐसी सूरत हाल ख़त्म हो जाए इस मुल्क के लोगों को, कि जो इस बीजेपी ने यहाँ जम्मू कश्मीर में किया है वो कश्मीर के लोगों के की राय को लेकर नहीं किया है, हमसे पूछे बगैर किया है, और हमें ये मंजूर नहीं। पीडीपी के सीनियर लीडर और पार्टी तर्जुमान डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के सियासतदान दफा 370 को भूल जाएं। पार्टी की यौम तासीस के मौके पर पुलवामा के टाउन हॉल में मुनक्किद की गई तकरीब के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बेग ने इन ख्यालात का इजहार किया। इजलास में पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग और यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा के अलावा साबिक एमएलए पामपोर जहूर अहमद मीर, साबिक एमएलए त्राल मुश्ताक अहमद शाह, डीडीसी चेयरमैन पुलवामा सैयद बारी अंद्राबी भी मौजूद रहे। चाहती है कि ये लोग 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने किया है वो उसको भूल जाए, इसलिए ये कहते हैं कि ये डिमांड बनाओ कि असेंबली इलेक्शन कराओ। हमारे लिए ये कोई डिमांड नहीं, ये हमारा हक बनता है। ये जवाब दें कि क्यों कश्मीर ही एक जगह है पूरे देश में जहां असेंबली इलेक्शन नहीं करा रहे, क्यों ये नहीं करा रहे, ये जवाब दें। हमारी डिमांड नहीं है, ये चाहते हैं स्टेटहुड हमारी डिमांड बने, मगर हम क्यों स्टेटहुड की डिमांड। डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात से पहले इत्तेहाद के लिए तैयार है। इस बात का इंकशाफ पीडीपी के नायब सदर चौधरी अब्दुल हमीद ने आज जम्मू में न्यूज़ 18 से बातचीत में किया। चौधरी और दीगर सीनियर लीडरों ने पार्टी को वुसअत देने के लिए मुनक्किद की गई एक तकरीब के दौरान पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो पंचायत और यूएलबी इंतखाबात के पेश नज़र खुद को पूरी तरह से मुतहर्रिक करें और अपने अपने इलाकों में लोगों से राब्ता करें। पार्टी लीडरों ने दावा पेश किया कि अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया पूरे मुल्क में मजबूत हो रहा है। हमने कि जो इंडिया बना है वो बड़ी सोच विचार करके और सारी पार्टियों के लीडरान से बातचीत करके मशवरा करके इन सब ने बनाया, जिसमें हमारी पार्टी भी एक उसका हिस्सा बनी है। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट हर मीटिंग में उन्होंने अटेंड की, उन्होंने बुलाया है और वो गई है। पार्टी इंडिया का हिस्सा है, हमारी पीडीपी भी उसका हिस्सा है। तो जिस तरह से ये कहा जाता है कि कुछ कोalition हो सकती है, प्री पोल अलायंस हो सकती है, क्या हम ये माने कि जम्मू कश्मीर में भी जो पार्लियामानी चुनाव आने वाले हैं उसमें पीडीपी अपोजिशन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी, इंडिया के साथ इलेक्शन लड़ेगी। जो इंडिया का फैसला यूनाइट हुआ है जो बाहर, उसी के हिसाब से पीडीपी भी उनके साथ शामिल है। ये मैडम जी ने अनाउंस किया और कहा भी है। हाँ, रही बात असेंबली की इलेक्शन की, जब इलेक्शन अनाउंस होगी तब बताएंगे। और अब एक अहम खबर चाइल्ड मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से। जी हां, कश्मीर में बच्चों की दिमागी सेहत के मसाइल माशरे के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस कश्मीर की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की जहनी सेहत की बिगाड़ का 75% घरेलू और स्कूलों के मसाइल हैं। इज़्दिवाजी तनाज़ा, जिस्मानी सज़ा और तालीमी तनाव कश्मीर में बच्चों की जहनी सेहत से मुतालिक अहम मसाइल में से है। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो उनके मुताबिक अगर मुनासिब तरीके से इलाज ना किया जाए तो ये मसाइल बच्चों में बड़े पैमाने पर माशरे के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। IMHANS की रिपोर्ट के बाद डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी करते हुए स्कूल इंतजामिया को जिस्मानी सजा पर सख्त पाबंदी लगाने की हिदायत दे डाली है। एक्सपर्ट्स वालिदैन और असातिज़ा पर जोर दे रहे हैं कि माशरे की
بہتر ذہنی صحت کے لیے ان مسائل پر قابو پانے کے لیے ایک ساتھ مل کر دماغی صحت کے ماہرین کی مدد لی جائے۔ ان ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کے نارمل رویے میں ذرا سی بھی کبھی کوئی تبدیلی دیکھیں تو فوری طور پر ماہر نفسیات سے رجوع ضرور کریں۔ پیڑھی ہوتی ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے کو اسکول میں یا یوزلی درسگاہ، اسکول، کہیں بھی وہاں پہ تھوڑا سا ریویو کیا جاتا ہے، پٹائی کی گئی ہوتی ہے، سب کے سامنے کی گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا اپنا جو کمپلیکس ہوتا ہے، وہ جو اس کا اپنا اسٹرینتھ ہوتی ہے، جو کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کی وجہ سے ہمیں بہت کامن ہے کہ ہمارے پاس جو آتے ہیں میرٹل ڈسکارڈ کی وجہ سے آتے ہیں، پیرنٹ نہیں ہے، پیرنٹس میں آپس میں ڈرفٹ ہے، فادر از اینگری، ہی از کمنگ بیک فرام ہوم، گھر آتا ہے، وہ اپنے بچے پہ غصہ نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے بہت سارے کیسز ہم دیکھتے ہیں، اٹس ناٹ کہ ایک یا دو دیکھیں، میکسیمم ہم دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک منیمم ہوگا، میکسیمم وی سی in our OPDs. And corporal punishment is not always about hitting child. For example, mental harassment بھی ایک corporal punishment میں آتا ہے. For example, کوئی ایک استاد جو ایک بچے کو مارے گا نہیں، چھڑی نہیں ہوگی وہاں پہ، ہاتھ سے نہیں مارے گا، لیکن اس کو کھڑا کرائے گا، بینچ پہ کھڑا کرائے گا، آپ جی باہر جاؤ، بلٹل کرائے گا، نیم کالنگ ہوتی ہے، وہ سارکاسٹک ریمارکس ہوتے ہیں، آپ کو آتا نہیں ہے کچھ، اس کی طرف دیکھو، تو وہ بھی کارپورل پنشمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. ہم ہمیشہ فوکس رکھتے ہیں کہ چھڑی سے مارنا، ہاتھ سے مارنا، بچے کو پیٹنا، دس از کارپورل پنشمنٹ. لیکن جو بڑا ایک ڈومین جو لیفٹ آؤٹ رہتا ہے کارپورل پنشمنٹ کا، دیٹ از مینٹل ہیراسمنٹ. گپکار اتحاد میں پھوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں. پی ڈی پی یوتھ صدر وحید پرا نے گپکار الائنس میں شامل پارٹی نیشنل کانفرنس پر شدید تنقید کی ہے. وحید پرا نے این سی پر ماضی میں انتخابی دھاندلیوں کا الزام لگا دیا ہے. وحید پرا نے مزید کہا کہ این سی ہی جموں کشمیر میں اخوانیوں اور تشدد کی وجہ ہے. وحید پرا جو پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے نیشنل کانفرنس کو نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ماضی کے انتخابی جوڑ توڑ اور تشدد کے ذمہ دار اب نئی دہلی میں انتخابات اور اتحاد چاہتے ہیں. بیاکھ تنظیم چیف منسٹرنگ بیاکھ سارے بڑ تنظیم این سی سو الیکشن یور ٹھیک ہے اور کھوٗلِتھ کتھ کیازِ پوٚز ونُن چھُ ضروٗری یوٗتاہ نۄقصان گژھِ کٲشُر چھُ گۄڈٕنیٚتھٕے کتھ چھُ پوٚز ونُن. امہِ پتہٕ چھِ بیٚیہِ کینٛہہ تنظیٖم یِم ونان چھِ زار بار بی جے پی یس اَسہِ تہِ تھٲیتو پانس سۭتۍ اکھ منسٹری دیٖتو اکھ یہِ دیٖتو. بیاکھ نٔے تنظیٖم بنہِ تِم چھِ ونان پی ایس او اکھ دیٖتو. بیاکھ نٔو تنظیٖم چھِ یِم دپان چھِ کواڈر دیٖتو، جپسی دیٖتو. یہِ چھا پوٚز؟ لوکل چیف منسٹر لوکل حکومت اخوان برو گھن مگر گرس منٛز پوسٹ جوان مےٚ ہسا چھُ زوٗن پنٕنہِ عزت نفسہٕ خٲطرٕ آیڈنٹی خٲطرٕ پنٕنِس شناخت خٲطرٕ پنٕنہِ کٔشیٖرِ خٲطرٕ اکھ طبقہٕ درٛاو سیاست دوٚپُکھ موضوٗر اکھ درٛاو دوٚپُکھ أسۍ کَرو کھنٛڈ اکھ درٛاو أسۍ کَرو ہڑتال اکھ طبقہٕ درٛاو أسۍ کَرو روٗم روٗم پتہٕ تتھ روٗمس منٛز تہِ گٔے اکھ ٲس سٲنۍ جان بحر. تمہِ پتہٕ آیہِ سٲنۍ پارٹی یتھ وجوٗدس پٮ۪ٹھ کہِ امن کی بات عزت کے ساتھ. ییٚمۍ ووٚن کہِ ڈوٗنۍ چھِنہٕ کینٛہہ، جیل چھُنہٕ کینٛہہ، قبرستان چھُنہٕ کینٛہہ. أسۍ ہسا کوٚر ووٹہٕ سۭتۍ پتہٕ کوٚر پنُن حق حٲصِل. 2002 تام دپان ووٹ یِوان چھُ ژوٗر اَدٕ حقیٖقت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ واتُن یہِ چھُ اوسمُت یُس یہِ ووٹ ترٛایہِ. پتہٕ ٲسۍ گرس منٛز پھیرُن ژوٗر ژوٗر باے باقٕس مُلکس منٛز کران 1%. تٔمۍ موٗجوٗب سرکٲرۍ گٔیے واریاہ 0% پٮ۪ٹھ یِتھٕے کٔنۍ ایم ایل اے بنان 500 ووٹن تہٕ 6 ووٹن. 2002 منٛز آیہِ گۄڈنِکۍ لٹہِ ییٚتٮ۪ن بالکل لسٹ مِکس پی ڈی پی نے لسٹ مِکس کی پولیٹیکل پروسیس. خبروں میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا.